Dos. Gitna. 500. Dos yan, dos. 500 dyan. Oo. Lakas. Lakas yung taga, ano ah. Boy, good. Parang delikado. Gitna. Good. Ikaw. Good na to. Okay na to. O, yupin. Ang good kayo eh. Oh, tabla na sana ko ron. 6. Good ba yan? Baril Cinco. kita naman. 4. Ha, ano ibe? 4 mo yan ang uno. Ganda ng hirit. Ano ibe ah? Sorry. Dapat sa akin yun. 500. Dapat umirit ka. Ito sa Yun. Aldo. Hindi kayo humirit eh. Para akin talaga yon. Para sa akin talaga yon. Cut. Daw. Dos. Gitna, magkano? Dos pa rin yan. Pa rin yan. Dos. 500. Ang lakas pumusta nito ah. Nakiyata na kong nakiyata ng kontraktor ko eh. Ganyan, good. Anak ng kontraktor. Open ang good. 8. 3 lanes mo lang. Ay, gagi. 4 lanes. Try mo. Yan. Sarado. Sarado. Uy, tabla pa sa ano sa 500. Pinabahan ako dun ah. Dos. 100. Dos. Tumabla pa ang 500. Dos pa rin yan. Tres pa nga. Tagda lang. Dos, 100 pa tres, rin yan. 5. Ito yung nakatabla. Isa. 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 Di isa rin ako, hindi naman pwedeng kayo lang. 13 oh. 6. Try mo. 8. 7. 4. 7. Dos. Yun. Para magbayad. Bayad 500. May pambayad ako doon. 2, 3, 4, 5. Guys. 3, Bunot 2. na naman tayo mamaya. Gandang pintahan. Yan. Yun. Yun na. Lupin. 7. Panalo. Nanalo. 2. Paano yan? Dos. 2. 2. Hindi umabot yun. 2. 2. Tres. Laban. Ay, kapatid. Ay, good. Ikaw. Good na. Open. Basta. Ibay ng bara. Piti mo. Ayun, babay kayo sa amin. Ay, 8 rin. 8 ah. 2. Sabla. Kaya. Kaya gilid. Dos. Yeah. Kato. Sa palang bangka eh. Ready na yan, kapatid. 9 na yun. Ikaw. Ikaw. Isa. Open, 5. Isa.
Umirit ka pa eh. At nakalas eh. Oo. Minsan lang. Uy! Aray mo, 400. Grabe yun. 100 yan. Doble yan. Talo to. Grabe. Pain ko. Oo. Tatlo rin oh. Gusto lang ito. 400. Nakalagay sa'yo. Parang 300. bando yun. Press. Lagarte nga. Press. Ito lang yung mga trial. Ito Bi- nga ito. Bira yan. Wala nga. Isa ito yun. Ito. Good. Good. Ito pa. Open. Press. 6-8. Patay. Uno. Talo yan. 3, talo. Uno. Tabla. Piso. Ah. Ando, ilan ka ba? Sais lang din ako eh. Ha? Sais lang. Tambuhin lang. Hindi. Ilan ka ba? 3. Uno ako. Hindi na makahabol sa press. Press ka rin eh. Bawin na ako eh. Good. 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 Open. Seven. Good lahat. City sa 6-8. 6. Sais yan. Hindi 8 to. 5. Sais. Oh, hindi na yung city lahat. 6 na lang. 5 bunker. Iyo, aray mo. 5. Oh, ha? 5 nga. Ang galing mo nga ito. Nanghulaan ah. Kulay 8. 3. 4. 2. 7. Lang, oratan. Oh, panalo mo. Dos. 3. 2. 2. Isa. Sige, isa. Ayun natin. Good na to. Double take. Open. Double take natin yun. Ito 6. Nagirit. Uy. Ito gan. Tres. 8. Let's sabihin ito. 8. Tabla. Bayad. Bayad ang 3. 4 yan. Dos. Tres pa Dos. rin yan. Ha? Tres. 4 to ah. 4. Black. Bunot lang tayo ng bunot ah. Lagyan natin yan. Kato. Ayun. Good. Isa. Open ang good. Ace. Yun. Ay! Six. Ganda to. Ano? Ano na Sa islam? 6. Hindi inabot. 3. 5. 5. Dos. Magkano tayo gitna? Tres yan, tres. Gilid. Magkano? Dos.
Dos, tres. Tres. Ano yung gusto? Oh. Okay. Ito okay. Aral mo. Oh. Okay. Okay. Tres pa naman yun. Lucky na agad. Okay na nga. Sais lang. 7. Sige ko. Okay. Bayad ka. Dos. Yes. Kano yan? Tres? 3. Tres. Yes. Kaya 250. 250. Yes. Good. Isa. Good na to. Okay na. 7. 7, 8. 8 mo. Sais lang. 4. Yun. 250. Dos yan. Pakak. 350 yan. 350. Dos. Dos. Got. Kirit. Isa. Gitna. Good. Isa. Mupin. 6. 1. Okay. 6. 7. 7. Ay, dos. Bayad. Tabla 6 ah. Dos oh. Block.